अज वतन होया बाखिरा दे बाबा वतन याद आया पुत्र नुहान न लाया है रात रो के सैयदा दे कोई कहती जे मर जावे जेड़ा ढेर औखा मुसल्ला है यो हुसैन दा मुसल्ला क्योंकि अली बादशाह मुझे तो ज़रब लगी है ज़रब दे बाद पुत्रा चा लिया हुसैन ओ मजलूम है हुसैन 9 लाख मारदा रहा ते 4 सालां दी धी छुड़ांदी रही आई इस हुसैन की था अल्लाह नाल ता अल्लाह माशरे दे हाथ दिता है अल्लाह तो बड़ा कदरदान कौन है तो कोई अल्लाह नाल कोई प्यार परी पा बंदे ते तेनू पता लगे ना केड़ा बड़ा कदरदान है उस दे नाम ते सा भी लवीए तो तस्बीह लिखदा है तस्बीह उस दे घर वाले पासे कदम चाविए ते हज लिखदा है हज फरिश्ते ना ते कदम नहीं लिखना वो अपनी शान मुताबिक करम करदा है अपनी शान मुताबिक अता करदा है अल्लाह तो बड़ा कदरदान कौन है अल्लाह तो बड़ा अजर देने वाला कौन है इस दुनिया में बोल सकता है तो रब वास्ते बोल सुन सकता है तो अल्लाह वास्ते सुन अच्छा बोल सकता है मुसलमाना तो अल्लाह वास्ते बोल अच्छा लिख सकता है तो अल्लाह वास्ते लिख अच्छा कर सकता है तो अल्लाह वास्ते कर तेन उसके इश्क का मुजाहरा विखावा 9 लाख दी मार झल के हुसैन 9 बंदे किसी नू मारन वाले होण ना 9 बंदे मारन वाले होण ते बंदे भज पौंदे हाथ नप लैंदे ओए हया करो कल्ला वेख के मारिया ने सैयद सज्जाद फरमाइंदे लोगो जे तुसी दावी दी गिरो आवाज सुन लवा जेड़ी 9 लाख मेरे बाबे नू मारन वास्ते मारी है 12,000 बंदा हुसैन दे घोड़े दे पीछे भजन वाला नहीं सुनिया जुमला सुनिया नहीं 12,000 बंदा हुसैन मजलूम दे घोड़े दे पीछे भजन वाला ते हिकी दुनवा दिन मार दियो इदे छुड़ावन वाला कोई नहीं रह गया पुत्र भिरा हर शे अल्लाह कुबार के लाम दी जात तेरे मौला आ हुसैन दा अल्लाह वेख पहले अली दा वेखी आ हुसैन दा अल्लाह वेख लांदी जात हुसैन अरशल मुंह करके प्यादे ने जेड़े पुत्र दिते ना विरा दिते ते सजन मराए ने एक तेरी मुलाकात हुसैन इस वजह तो अल्लाह दी मखे जो दे जो अल्लाह हुसैन नु दिता है हुसैन हर शय उस खुदा तो जो अल्लाह हुसैन नु दिता है हुसैन हर शय उस खुदा तो वार छोड़ी आए कर करोना लिया गल हुसैन दे पुत्रा ते रह जांदी ना दीगर हो गई है मैं भी इत्थे मजलिस दीगर हो गई है मैं भी इत्थे मजलिस छोड़ देवा नहीं गई मेरी जुबान नु ताकत नहीं मैं इशारा करदा उठ ते लिटा के देरेदार बंदे बैठो कसरत उतो रसिया नाल बनिया ने ते पैर भी उठ दे पेट नाल सकीना दे दोवें बंद आए कर रोना ले मुड़े ना मारिए उठ लो ताजियाना आए कर रोना ले उठ भजदा आया है उठ भजदा आया है दे शाम के मैं ढह जावा रस्सी ढाण ही नहीं दिता ओए मैं सदके हो जावा हाय करके रोना लिया फिर रस्सियां कोई जख्मा नाल इन जुड़िया जख्मा दे मुंह बंद हो गए सज्जाद नु मां आख्या सज्जाद भैन दी रस्सियां तलहा हाय करना लिया जदों सज्जाद रस्सियां खोलिया निका जिया जनाजा हलिया ते रो रो क्या दिए रस्सियां न लहा ओए मैं सदके हो जावा दी आज रात मेरी होनी है अली अकबर भिरा नाल मुलाकात मैं अकबर नो आखे सांवे वीर वेख मैं तेरी जागीर चो जेवर पाए भिरावा दी जागीर चो पायो जेवर मैनू एडे पसंद आए नहीं मैं कबर चो ही नाल ले आया हो गई मुकान एक मंजर बुलंद करो एक लोहा छुड़ावा
آئے کر کے رونا لیا اس نو شام دے زندان جتنا ستایا گیا اس بچی نو پہلے تو زندان ہی تبدیل کرا دیندیاں اے زندان پھر اتھے روندیاں پھر وہ محلے والے شکایت کر دیاں بھی یہ تب مون روندیاں پھر اگلا زندان پھر اگلا زندان پھر اگلا زندان اے آخری زندان جس سے تیرا سفر دی رات آئی ہے نا جن تاریخ دا پتہ ہے ڈھا نکل گئی ہے اس رات کو ایڈیاں اچیاں رونیاں میں لفظ آدھا ہونا ایڈیاں ڈاڑیاں رونیاں کہ شام دیاں وسدیاں ویڑیاں جو باہر آکے ایک دوئی نو آدیاں نے روندیاں تا پہلے بھی آن آج پتہ نہیں ایڈا اچھا کیوں پیاں روندیاں پر وہ ایک بندہ بھجدہ آیا ہے اتحاس کے پیادہ ہے وہ جڑی چھوٹی بچی نائی وہ مر گئی ہے شام دا زندان رات روانا لے امام سجاد 4 سالان دی بڑھتی بابا جس تینو مارے ہے اس پورے رات تیریاں دھیاں نو مارے ہے تیریاں دھیاں نو مارے ہے کوئی ماتم کرنا لا تیسرا وین کر کے آدھیے بابا تیرے قاتل دا ہاتھ بڑا بھارا وین کر کے آدھیے ہاتھ چوڑایا میرا چہرہ چھوٹا شاید کوئی بدنصیب نکلے رو کے آدھیے ہاتھ خالی نہ ویچ لوہے بی بی آدھیے اتنا مارے ایس میری نظر موک گئی ہے کرلا کے یار کرلا کے دیگر ہو گئی ہے شامل گھروں سے کرلا کے یار کرلا کے دیگر ہو گئی ہے شامل گھروں سے بی بی آدھی ہے بابا سچ پوچھ دے میں نو تیری داری نہیں پیرس دی جی آج اجازت دیو جوان ایرانی ذاکر تک وین پڑوس پڑے رو کیا دیے بابا ویک میرے تند ٹوٹ گیا آئے کر کے رونا لیا وین کر دی آئی ہے بی بی ماتم کر دی آئی ہے آخری وین کر کے آدھیے بابا دا محرم دی راتا تسا فرمایا سکینہ سفر لمحے میریاں بھیڑاں نو تانگ نہ کری مکھانی نال میری گل رو کے آدھیے بابا اکھاں کھولا بھیڑاں بیٹھی آنی رو کیا دیئے پھوپیاں گوائی دے وہ شمر مار دایا آیا ہے میں ہائے نہیں ہاں عقل مار کیا دیئے سجاد تو پوچھ رہا ہے قاتل وکھرے اٹھتے بنیا بابا میں سہ گیا آخری وین کر کے آدھیا میں دو دیکھ میں بڑھڑی ہو گیا آباد رہو یار آباد رہو اس علاقے آلے قدردانو آئے کر کے رونا لیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں میری سین اپنا منہ بابے دے منہ تے رکھیا کد نلما تڑپ گیا دیا سجاد بابے دا سر چال ہے نہیں تے میری دھی مر جانا ہے او شیعہ سنیاں سجاد ایک قدم چہندہ ہے 5 واری زمین تے جھڑدا ہے جڑے ویلے بھیڑ دی جھولی تو سار چایا ہے سار کلا نہیں آیا سکینہ دی لاش لال رات رو کے آدھا انا للہ یا حسین یا حسین یا حسین انا للہ اکبر بھرا دل دیا بھین مر گئی آئے کر کے رونا لیا قیدی بھرا قیدی بھین دا جنازہ چایا شام دے بازار چایا لوگا دن قیدیا آج وقت کون مر گئی ہے کوئی ہائے کرنا لا سجاد رات رو کے آدھا ہے میں کو لوگوں سجاد دھلو میں موئی ہوئی بھین حق ادا کر لیے ہائے کر کے چاہے ویندہ ہے گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تہاں دے نال کھرل چاکے
کے زمیندار بندے ہو کوئی بیڑا ہو سی کسی بیڑے کوئی بختالا ہو سی زمیندار جس غریب غربے نو آکھے ہو سی کوئی مر جاوے پریشان نہ ہوئے آئے پیسے نہ ہوئے خبرے آئے نہیں میں کفن دے سا میں قبر دی ٹور کرے سا آئے کر کے رونا لے آئے ایڈی غربتا بھین دا جنازہ ہاں نہ لائی ودا ہے بازار جوین کر کے سیدہ دے مسافر میں او مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کتنی کفن دی جا مقدر اللہ ہے کردہ ہے مقدر اللہ ہے کردہ ہے نبی دی آلتے سکینہ نو چولا اللہ باد رکھے ازادارہ شیعہ سنیوں میں توحید مجلے شروع کی دیئے میں توحید مقامہ ایک گال دا جواب دے گھرانا کہندی محبت ججڑیا اللہ دی محبت ججڑیا ایڈا غریب سجا دے قبر بنا کے نشان مٹھایا اور شرمو کر کے سیدہ دے خدا بندہ شمر کو لو آئے متائے سنو ہمارے نشانی دا مرحبا مرحبا آخری وین پڑھا یا نہ پڑھا آخری وین پڑھا جیڑا مومنہ دی عبادت دی مراج ہے سجاد بھین دی قبر دا نشان مٹا کے اچھا وین کر کے آدھار مان آج وطن ہوئے باکرہ دے بابا وطن یاد آئے پتر نوحان نہ لایا ہے رات رو کے سیدہ دے کوئی کہتی